다음은 성경 봉독 시간입니다. 갈라디아서 2장 20절 말씀입니다. Pembacaan firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20. 시작. Namun aku 내가 hidup, 그리스도와 tetapi bukan 함께 lagi aku 십자가에 못 sendiri yang hidup, 박혔나니 melainkan 그런즉 Kristus 이제는 yang 내가 hidup di 사는 dalam 것이 aku. 아니요 Dan 오직 내 hidup 안에 yang kuhidup 그리스도께서 사시는 sekarang di 것이라. dalam daging 이제 adalah 내가 hidup 육체 oleh 가운데 iman 사는 dalam 것은 anak Allah 나를 yang telah mengasihi 사랑하사 aku 나를 위하여 dan 자기 menyerahkan 자신을 dirinya 버리신 untuk 하나님의 aku. 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 네. 오늘 또 예배 가운데 하나님의 크신 은혜가 있기를 축복합니다. Saya memberkati agar supaya kita semua menikmati kasih karunia Allah yang besar melalui ibadah hari ini. 오늘 우리가 교리서 30번입니다. Hari ini kita telah memasuki katekismus nomor 30. 네, 그래서 거의 이제 3분의 2 가까이 이제 우리가 교리를 배워가고 있습니다. Jadi ini sudah mau memasuki 2/3 dari seluruh katekismus New City. 교리를 통하여서 우리가 깨달을 수 있는 것은 내가 알고 있던 그 그리스도에 대해서 더욱 확신할 수 있는 것입니다. Melalui katekismus, pembelajaran katekismus, kita bisa semakin mengenal siapa Yesus Kristus itu. 그래서 지난주와 또 이번 주, 다음 주까지 해서 이 믿음이라는 것을 가지고 계속해서 말씀을 나누고 있습니다. Dan mulai dari minggu kemarin, minggu ini, dan bahkan minggu depan, selama 3 minggu kita akan mempelajari tentang apa itu iman. 그래서 우리가 믿음이라고 생각하고 있었던 그것이 잘못될 수도 있어요. Jadi kita bisa melihat mungkin selama ini iman yang kita pikirkan iman itu salah. 그래서 예수님이 바리새인들과 사두개인들을 비난하신 것입니다. Untuk itu Tuhan Yesus juga sempat mencemooh para orang Farisi dan Saduki. 그리고 갈라디아서 오늘 우리가 말씀을 함께 읽었는데요. Tadi kita baru saja membaca kitab Galatia 2 ayat 20. 갈라디아서 2장 20절 우리가 다시 한번 같이 읽을까요? Mari kita kembali lagi membaca bersama-sama Galatia 2 ayat 20. 네. 갈라디아서 2장 20절. Galatia 2 ayat 20. 같이 읽습니다. 시작. Namun 내가 aku 그리스도와 hidup, 함께 tetapi bukan lagi 십자가에 aku 못 sendiri yang 박혔으니 hidup, 그런데 melainkan 이제는 Kristus 내가 yang 사는 hidup di 것이 dalam 아니요 aku. 오직 Dan 내 안에 hidupku yang 그리스도께서 hidup 사시는 sekarang di 것이라. dalam daging adalah 이제 hidup 내가 oleh 육체 iman 가운데 dalam anak 사는 Allah, 것은 telah 나를 mengasihi aku 버리사 dan 나를 menyerahkan 위하여 자기 dirinya 자신을 untuk 버리신 aku. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 바울은 이 갈라디아서를 통해서 무엇을 말하고 있습니까? Apa sih yang sebenarnya Rasul Paulus mau sampaikan melalui kitab Galatia? 갈라디아서 1장에 다른 복음은 없다라고 얘기하고 있어요. Pertama-tama di Galatia pasal 1, beliau berkata bahwa tidak ada Injil yang lain. 다른 복음을 전하는 다른 복음을 따르는 것을 이상하게 여긴다. Dan tentu saja ketika mengikuti Injil yang lain itu adalah suatu hal yang keji. 갈라디아서 1장 8절 한번 읽어볼까요? Seperti dalam Galatia 1 ayat 8, mari kita lihat. 갈라디아서 1장 8절. 성경이 없으면 같이 좀 보세요. 네. Bisa membaca sama-sama jika tidak ada Alkitab. 시작. 그러나 우리는 Tapi 혹은 sekalipun kami atau 하늘로부터 seorang 온 malaikat dari 천사라도 sorga yang 우리가 memberitakan kepada 너희에게 kamu 전한 suatu 복음 Injil yang 외에는 berbeda dengan 다른 복음을 Injil yang telah 전하면 kami beritakan 저주를 kepadamu, 받을지어다. terkutuklah dia. 우리 곧 나뿐만 아니라 그 어떤 누구도 다른 복음 전하면 저주를 받는다라고 얘기합니다. Di sini berkata, terkutuklah dia, siapapun itu yang memberitakan Injil yang salah. 왜 이런 말을 했을까요? Mengapakah kira-kira Paulus berkata seperti itu di sana? 당시에 다른 복음을 전하는 사람도 있어요. Ternyata pada saat itu juga ada orang yang menyampaikan Injil-Injil yang salah. 그것이 믿음이라고 착각하게 만드는 거예요. Dan membuat orang-orang salah paham mengira itu adalah Injil. 그래서 이 갈라디아서 2장에 넘어가면 어떤 내용이 나옵니까? Untuk itu di Galatia pasal 2 itu ceritanya tentang apa? 이 바울이 게바 당시에 여기 성경에 게바인데 베드로를 얘기하는 거예요. Dan sebenarnya di sini ada seseorang yang ditulis sebagai Kefas, tapi sebenarnya dia ini adalah Petrus. 사람들 앞에서 이 베드로를 비난합니다. Di mana orang-orang pada saat itu sedang mencemooh Petrus, 네, menghakiminya. 아니
감히 이 베드로가 어떤 사람입니까? Sebenarnya Petrus itu orang seperti apa? 예수님의 첫 번째 제자예요. Petrus adalah murid pertama Yesus. 그리고 바울은 제일 마지막에 13번째 된 사도입니다. Sedangkan Paulus adalah murid yang ke-13. Rasul yang ke-13 dari semua. 어떻게 바울이 베드로를 비난하고 또 그것을 공개적으로 사람들 앞에서 이렇게 비난할 수가 있습니까? Jadi siapakah Paulus yang bisa menghakimi seorang Petrus? 이유가 있어요. Ada alasannya. 베드로는 우리가 알다시피 사도행전 10장에 이 이방인 고넬료에게 복음을 전하게 하는 하나님의 성령의 역사를 체험한 사람이에요. Kita tahu cerita latar belakang. Mari kita lihat latar belakangnya dulu. Kita tahu dalam kitab Korintus pada saat itu Petrus pergi menyelamatkan keluarga Cornelius. 성경은 어떤 이유에서 베드로가 갈라디아 교회에 왔는지는 언급하지 않습니다. Sebenarnya Alkitab juga tidak menulis dalam gerangan apakah yang membuat Petrus berada di Galatia saat itu. 근데 여기 이 갈라디아 교회는 많은 이방인들이 속해 있는 교회예요. Tapi kita harus tahu di Galatia itu banyak jemaat-jemaat yang berlatar belakangkan bangsa lain. 그래서 그들과 자연스럽게 교제하고 식사도 하는 겁니다. Dan disitulah akhirnya mereka bersama-sama berbincang-bincang dengan biasanya. 근데 이 야고보에게 속한 사람들이 이제 예루살렘에서 온 거죠. Namun ternyata ada orang-orang yang berkelompokan dari Yakobus datang dari Yerusalem. 그걸 이 베드로가 보고 다리를 피한 겁니다. Dan melihat orang-orang datang dari Yerusalem, pada saat itu Petrus menjauh dari jemaat-jemaat di Galatia. 이유가 뭡니까? Kenapa? 유대인들의 율법에 의하면 이방인과 함께 식사하면 안 돼요. Karena menurut aturan Taurat Yahudi, orang Yahudi tidak boleh bersama-sama dengan orang dari bangsa lain. 이건 복음 아닌 거예요. Dan katanya itu bukanlah Injil. 아무리 예수님의 수제자고 베드로라 할지라도 바울이 그것을 강력하게 너 이거 잘못된 거야 라고 지적하는 거예요. Dan pada saat itulah Paulus menghardik seorang Petrus dan berkata, tak peduli kamu adalah 이 murid 복음은 Yesus. 믿는 누구든지 유대인이나 헬라인이나 모든 이방인에게 주시는 하나님의 은혜야. Kamu telah berbuat sesuatu yang salah karena Injil itu tidak pandang bulu mau kamu Yahudi atau Yunani. 그래서 바른 복음에 대해서 강력하게 얘기하는 겁니다. Dan itulah mengapa seorang Paulus pada saat itu benar-benar menekankan tidak boleh ada Injil yang lain. 그래서 우리는 중세 교회에 많은 타락한 어떤 교회의 타락들을 우리는 역사를 통해서 알 수 있습니다. Kita juga bisa melihat dari sejarah seberapa jahatnya gereja-gereja di abad pertengahan. 심지어 교황의 권위가 어느 정도 있었냐면 성경보다 위에 있었어요. Sehingga di mana seorang petinggi, seorang paus dari suatu gereja itu, mereka itu lebih besar kuasanya dari seorang kepala negara. 믿음과 구원에 대한 내용들이 완전히 왜곡되었어요. Dan ternyata isi dari firman Tuhan pun sudah sangat berubah. 많은 타락들이 있지만 그 중에서 가장 핵심이 되어지는 부분이 면죄부입니다. Dari banyaknya suatu kesalahan yang mereka buat, kejatuhan yang mereka buat, salah satunya adalah 예수를 믿는 믿음으로 구원 얻는 것이지 어떻게 돈을 주고 면죄부를 산다고 죄가 용서됩니까? adalah suatu hal yang bisa membeli keselamatan. Bagaimana bisa iman kepada Yesus Kristus itu dibeli dengan uang? 그래서 그것이 틀렸다라고 분명하게 밝힌 루터와 그 외에 믿음의 사람들이 일어난 거예요. Dan melihat itu, maka bangkitlah para pionir-pionir ya seperti Martin Luther dan pengikut-pengikutnya. 우리는 뭐 여기 장로교 무슨 교 있지만 그것을 통칭해서 개혁주의라고 합니다. Sebenarnya banyak denominasi Kristen, Protestan, tapi semua itu kita satu disebut sebagai Protestan atau Reformasi. 그래서 이 개혁주의 신앙 아래서 우리가 신앙생활을 하는 겁니다. Jadi iman kita, kehidupan beriman kita itu berada di bawah 여러분 reformasi. 개혁주의가 뭔지는 알아야 되잖아요. Kita harus tahu dulu kan apa sih istilah reform tersebut.
그래서 무슨 신학적인 복잡한 얘기를 할 수는 없습니다. Saya tidak bisa menyampaikan sesuatu hal yang rumit secara teologi. 그래서 그러니까 교부 시대 때는 아우구스투스라는 사람이 있습니다. Jadi di zaman awal mula ada seorang yang bernama Augustine. 아주 복음적인 내용들을 말하고 있어요. Dia adalah seorang filsuf yang sangat menceritakan tentang 그리고 hal-hal yang injili. 루터 종교개혁과 함께 쯔빙글리라는 사람이 있어요. Dan bersama dengan Martin Luther ada seorang yang bernama 쯔빙글리. Zwingli. 네. 제가 이거 텍스트를 안 준 내용이라. 그리고 또 우리가 잘 알고 있는 칼빈. Dan juga tentu saja ada Calvin yang kita tahu dengan benar. 그래서 이런 개혁주의 신앙을 가지고 있는 분들을 중심으로 해서 올바른 믿음과 신앙이 무엇인지에 대해서 교리서가 나온 거예요. Dan oleh karena para pemula-pemula Injil tersebut, akhirnya pun mereka membangun sesuatu hal seperti katekismus. 그래서 하이델베르크라는 이 하이델베르크 신앙 고백서가 있습니다. Seperti katekismus Heidelberg 그 웨스트민스터 신앙 고백서가 있습니다. dan juga katekismus Westminster. 이런 고백서들을 통해서 우리의 믿는 믿음과 그 구원에 대한 부분들을 알고 고백하게 하는 거예요. Jadi melalui pengakuan-pengakuan ini, katekismus-katekismus ini, kita pun bisa mengecek kembali iman kita. 그래서 하이델베르크도 그렇고 또 이 웨스트민스터도 그렇고 좀 오래됐어요. Namun kita tahu bahwa baik pengakuan Westminster dan juga pengakuan Heidelberg ini sudah lumayan klasik, sudah tua. 그 내용도 너무 많아요. Dan juga itu konten isi dari pengakuan itu sangat banyak. 그리고 오늘날 신학자들이 다시 편찬한 게 이 뉴시티 교리서입니다. Dan itulah mengapa para teologi-teologi di zaman modern ini pun memperbaharui suatu katekismus yang disebut New City. 그게 하이델베르크와 웨스트민스터 신앙 고백서를 잘 정리해 놓은 거예요. Jadi New City ini sebenarnya dengan begitu baik merangkum isi dari Heidelberg 자, dan 우리가 이걸 Westminster. 가지고 이게 배워가고 있는 거예요. Inilah yang sebenarnya menjadi dasar dari apa yang kita pelajari selama ini. 자, 우리 서론 부분 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca sama-sama kitab bagian pendahuluan. 같이 읽겠습니다. 시작. Iman adalah 믿음이란 merangkum 우리의 sepenuhnya 영혼이 pernyataan 예수 Yesus 그리스도가 Kristus sebagai 우리의 juru selamat 구주라는 kita. 계시를 Dan 온전히 percaya adalah 받아들이는 langkah 것이다. pertama jiwa 즉 dalam 믿음이란 merangkul 예수 sepenuhnya 그리스도가 kewahyuan 우리의 bahwa Yesus 구주라는 Kristus 계시를 adalah 우리 juru selamat 영혼이 kita. 온전히 인정하고 그분을 따르는 것입니다. 아멘. 이 문자적으로 보면 조금 어렵죠. Mungkin ini agak sedikit rumit untuk dimengerti. 그것은 하나님의 이 말씀이 앞에 복종하는 거예요. Tapi sebenarnya iman ini adalah takluk penuh kepada perintah firman Allah. 그래서 오늘 교리문답 30번은 예수 그리스도를 믿는 믿음이란 무엇입니까? Itulah mengapa katekismus nomor 30 hari ini pertanyaannya adalah apakah iman kepada Yesus Kristus itu? 우리가 답을 한번 해볼까요? Mari kita baca sama-sama jawabannya. 시작. 예수 그리스도를 믿는 믿음이라 하나님의 말씀을 계시하신 모든 것이 진리임을 인정하고 예수 그리스도를 신뢰하며 복음이 말하는 대로 그분만이 구원을 주시는 분임을 받아들이고 의지하는 것입니다. 아멘. 그래서 오늘 이 문장에서 세 가지 포인트가 있어요. Jadi dari sini ada 3 poin utama. 첫 번째는 하나님의 말씀 성경을 진리로 인정하는 거예요. Yang pertama adalah mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah kebenaran dari 두 firman Tuhan. 번째는 예수 그리스도를 온전히 신뢰하는 것입니다. Yang kedua adalah benar-benar mempercayai Yesus Kristus. 세 번째, 예수 그리스도만이 우리의 유일한 구원자임을 믿는 것입니다. Dan yang ketiga adalah hanya Yesus Kristus saja juru selamat kita. 여러분 생각하기에 그거 당연한 거 아니냐? Mungkin kita bisa berpikir bahwa bukannya itu sudah seharusnya kewajiban begitu. 근데 우리 안디옥 선교교회 성도님들은 늘 복음을 들어와서 이게 당연한 것처럼 여겨지는데 또 어떤 다른 곳에서는 이 복음을 강조하지 않고 말하지 않는 곳도 있어요. 이 복음을 강조하지 않고 말하지 않는 곳도 있어요. Jadi mungkin sudah wajar untuk kita jemaat Antioch Mission Church yang mendengarkan Injil,
Namun di tempat lain ada saat di mana Injil ini tidak ditekankan atau tidak diberitakan. 여러분 히브리서 11장 1절에서 3절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Ibrani berkata, 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니. Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 그렇다면 우리는 무엇을 믿는 겁니까? Kalau begitu apa sih yang kita percayai ini? Apa itu 구약 iman? 성경에 오실 메시아를 말하고 있습니다. Kita tahu bahwa perjanjian lama bercerita tentang Mesias, kedatangan 신약 Mesias. 성경은 오신 그리스도를 말하고 있어요. Namun perjanjian baru berbicara tentang Kristus yang telah datang. 그래서 성경 66권 전체는 예수 그리스도를 증거하고 있습니다. Dan inilah mengapa seluruh isi dari 66 kitab berbicara tentang Yesus Kristus. 모든 사람은 죄인 되어서 죄 아래 살아가요. Bahwa semua orang adalah berdosa dan hidup di bawah hukum dosa. 멸망하는 세상 가운데 사단에게 노예되어 살아갑니다. Dan orang-orang juga hidup di bawah kuasa iblis. 원하든 원하지 않든 영원한 지옥 갈 수밖에 없어요. Tak peduli orang itu mau atau tidak, semuanya akan masuk ke dalam neraka. 그래서 그리스도께서 참 왕으로 제사장으로 선지자로 오셔서 우리의 구주가 되시는 거예요. Dan inilah mengapa Yesus adalah juru selamat yang datang sebagai raja, imam, dan nabi sejati. 그것을 믿는 거예요. Itulah yang kita percayai. 아멘. 그래서 이번에 예수 그리스도를 믿는 믿음이란 무엇입니까? Jadi apa itu iman kepada Yesus Kristus? 첫 번째 하나님의 말씀을 성경을 진리로 인정하는 거예요. Yang pertama-tama adalah mengetahui bahwa firman adalah kebenaran. 요한복음 20장 31절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam Yohanes 20 ayat 31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. 너희로 믿고 그 이름이 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. 아멘. 그래서 고린도전서 15장 3절 4절에 예수님께서 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으시고 성경대로 사흘 만에 다시 살아나셨어요. Seperti dalam 1 Korintus 15 yang berkata bahwa Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. 왜 우리가 이 성경이 우리 신앙생활의 표준이 되어집니까? Mengapa Injil ini menjadi dasar standar dari hidup kita secara rohani? 초기에 성령의 많은 역사가 일어나고 또 기적이 일어나는 그런 시대들도 있었습니다. Padahal ada zaman-zaman di mana banyak sekali mujizat terjadi, pergerakan besar terjadi. 성령이 직접 말씀하시고 그것을 듣고 또 예언하는 사람들도 있었어요. Bahkan ada orang-orang juga yang bernubuat dan bahkan firman Tuhan itu datang secara langsung kepada orang-orang. 근데 그 사람들이 실수한 것들이 있어요. Namun ada hal-hal yang sebenarnya salah dari mereka. 하나님이 내게 직접 말씀하신다. Mereka berkata bahwa Tuhan berfirman secara langsung kepada saya. 근데 지금 과거에 지나간 성경 그게 뭐 그리 중요하냐? Dan mengapa saya harus begitu mementingkan kitab suci yang sudah tua? 그렇지 않습니다. Tapi sebenarnya tidak begitu. 디모데후서 3장 14절에서 17절에 말씀하고 있습니다. Karena di dalam kitab 2 Timotius 너희는 berkata 배우고 확신한 일에 거하라. bahwa kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan yang engkau telah yakini. 성경은 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있느니라. Sebab di dalam kitab suci dapat memberi hikmat kepada kita tentang keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. 아멘. 성경은 하나님의 감동으로 지어졌어요. Bahwa kitab suci ini adalah ilham dari Allah sendiri. 그 속에는 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육함이 있어요. Yang bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. 그래서 하나님의 사람으로 온전하게 하는 거예요. Dan membuat umat Tuhan diperlengkapi 선한 일을 행할 능력을 갖추게. untuk melakukan perbuatan yang baik. 그래서 우리의 신앙의 기준을 성경에 삼는 거예요.
Inilah alasan mengapa Alkitab itu menjadi dasar, standar dari hidup kita. 여러분 존경하는 어떤 목사님이 기준이 되면 안 됩니다. Mari kita jangan menjadikan standar iman kita seorang pendeta yang kita hormati. 아, 어떤 장로님의 모습, 아, 나는 저분처럼 닮고 싶다. 그건 좋은 생각이지만 그분이 기준이 되면 안 돼요. Mungkin kita bisa mau juga melihat orang yang perlakuannya baik dan meneladaninya, tapi bukan itu teladan yang seharusnya kita 우리 teladani. 신앙의 기준은 무엇입니까? Karena apakah yang menjadi standar iman kita? 성경. Alkitab. 아멘. 여러분 이거 변하면 안 돼요. Ini tidak boleh berubah. 그래서 우리가 이렇게 성경을 통해서 교리를 배우고 우리 아이들에게 성경을 바르게 가르치려고 힘쓰는 거예요. Inilah juga alasan mengapa kita selalu mau bekerja keras untuk mengajarkan firman. 두 번째, 성경은 예수 그리스도를 증언합니다. Yang kedua, Alkitab menyaksikan bahwa Yesus itu Kristus. 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻을 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 성경은 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. 그래서 우리는 성경 66권을 정경이라고 합니다. 정경. 성경 66권? 네. Untuk itu kita menamakan 66 kitab itu Alkitab. 네, 이게 정경 이런 거 안 가르쳐 줘가지고. 근데 성경 안에 성경은 내경도 있고 외경도 있어요. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu ada yang di luar kanon dan ada juga yang di dalam kanon. 천주교에서는 외경도 인정합니다. Dan contohnya di dalam agama Katolik mereka mempercayai beberapa kitab-kitab yang di luar kanonisasi. 우리는 이 성경에 출처가 분명한 그것을 근거해서 성경을 편찬한 거예요. Namun kita harus ketahui bahwa ini semua sudah dibuktikan dan sudah dievaluasi dengan baik bahwa 66 kitab ini 여러분 이 성경이 하나님의 dapat 말씀이심을 dipercayai. 믿습니까? Bagaimana? Apakah Anda percaya bahwa ini adalah kitab dari firman Allah? 이거 안 믿으면 이단 되는 거예요. Jika kita tidak mempercayai 66 kitab ini, maka kita menjadi bidat. 우리는 말씀대로 사는 겁니다. Karena kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. 우리가 믿는 믿음은 무엇입니까? Apakah iman yang kita 두 percaya 번째 itu? 예수 그리스도를 온전히 신뢰하는 겁니다. Iman yang kita percaya itu adalah suatu kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. 요한복음 3장 16절 이 하나님 말씀이에요. Seperti dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. 우리 한번 고백해 볼까요? Mari kita sama-sama katakan. 시작. 하나님이 세상을 Begitu besar 이처럼 kasih Allah 사랑하사 akan dunia ini 독생자를 sehingga ia 주셨으니 mengaruniakan anaknya 이는 yang 그를 tunggal 믿는 자마다 supaya setiap orang yang 멸망하지 percaya 않고 kepada yang tidak 영생을 binasa 얻게 하려 melainkan beroleh 하십니다. hidup yang kekal. 아멘. 왜 하나님이 예수 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니까? Mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus ke dunia ini? 요한복음 3장 17절에 Di ayat 17 하나님의 아들이 세상에 온 것은 세상을 심판하기 위해서 온 것이 아니다. berkata bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, 그로 말미암아 구원을 얻게 하기로. melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 믿는 자는 심판을 받지 않는다. Sebab barang siapa percaya ia tidak akan dihukum, 믿지 않는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않는 것이다. namun barang siapa yang tidak percaya ia berada di bawah hukuman 벌써 심판을 받았다. karena sudah terhukum. 아무리 착하게 열심히 대단하게 살아도 그리스도를 믿지 않는 믿음은 틀린 거예요. Tak peduli kita hidup dengan begitu baiknya, kalau tidak mempercayai Yesus Kristus itu sia-sia. 많은 사람들이 신앙생활 하는 가운데 두려움 속에 신앙생활 하는 사람도 있습니다. Mungkin ada juga orang-orang yang melaksanakan kehidupan rohaninya dengan ketakutan. 아, 내가 이렇게 열심히 신앙생활 하는데 죽어서 지옥 가면 어떻게 하지? Sekarang saya sudah rajin sekali dalam hidup rohani saya, tapi bagaimana kalau saya masuk neraka? 아, 내가 똑바로 신앙생활 못해서 하나님이 벌 주시면 어떻게 하지? Bagaimana jikalau saya melakukan kesalahan dan Tuhan menghukum saya? 지난 2주 전에 제가 한번 얘기했었습니다. 2 minggu lalu saya sempat sampaikan, 그래서 우리가 하는 어떤 신앙생활이 성경에 근거되지 못하고 다른 어떤 이 윤리와 그런 행동들이 기준이 되어진다 그러면 그것은 올바른 믿음이 아니에요.
Jikalau iman kita bukan berdasarkan Injil, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, namun berdasarkan logika-logika dan pengajaran dunia, maka itu adalah iman yang salah. 하나님의 사람은 그 속에 성령이 함께 하십니다. Karena setiap orang yang adalah anak Allah memiliki Roh Kudus. 믿으십니까? 아멘. 그러면 성령 하나님께서 우리의 삶을 간섭하시고 이끌어 가시는 거예요. Di mana Roh Kudus sebenarnya selalu menuntun hidup kita dan selalu memperbaharui jiwa 그래서 kita. 그 증거로 우리의 삶의 열매로 나타나는 거예요. Dan itu bisa kita lihat dari buah-buah dalam hidup kita. 갈라디아서는 분명하게 믿음을 통한 구원이 참된 구원이라고 말합니다. Dan di dalam kitab Galatia pun berkata bahwa keselamatan yang berdasarkan iman adalah keselamatan yang sesungguhnya. 그런데 이 갈라디아서는 그 뒤에 성령의 열매에 대해서 얘기합니다. Dan Galatia juga pada akhir-akhir kitab itu berbicara tentang buah-buah roh. 갈라디아서 5장에는 이 육체의 열매와 성령의 열매, 이것은 완전히 다르다라고 얘기합니다. Dan pasal 5 bercerita bahwa sangat berbeda hidup menurut daging dan hidup menurut roh. 그래서 그 열매를 통해서 그 사람을 알 수 있는 거예요. Bahwa kita bisa mengetahui orang melalui buah-buahnya. 아무리 잘생기고 아무리 착해 보여도 그 열매가 들어오면 사람이 들어온 거잖아요. Karena tidak peduli kita begitu baik, begitu cantik, ataupun punya teladan yang baik, tapi kalau buah-buahnya jelek itu sia-sia. 그래서 여러분이 거기에 속으면 안 돼요. Untuk itu janganlah kita tertipu dengan itu. 우리가 세상을 살아도 앞에서 말을 번지르르하게 하고 뒤에서 다른 소리 하는 사람 있죠? 어렵습니다. 앞에서 사람을 만나서 바른 소리를 하는데 뒤에서는 나쁜 짓 하는 사람. Ada juga orang yang mungkin bermuka dua. Di hadapan orang tersebut akan berlaku baik, tapi di belakangnya itu tidak baik. 여러분 그런 사람들을 상대하겠습니까? Apakah Anda suka bertemu orang seperti itu? 다시는 안 보겠죠. Pasti tidak mau bertemu dengannya lagi kan? 영적인 것도 마찬가지예요. Tapi sebenarnya dengan hal rohani juga sama. 어떤 분들은 또 질문도 합니다. Seperti ada orang yang bertanya begini. 우리가 실수할 수 있지 않습니까? Bukankah kita bisa saja melakukan kesalahan? 맞습니다. Ya. 그런데 그때는 하나님이 우리에게 회개의 은혜를 주십니다. Namun pada saat itu Tuhan memberikan kepada kita suatu kasih karunia untuk memohon pengampunan. 철저하게 하나님 앞에 회개하는 거예요. Meminta ampun dengan sungguh-sungguh. 다윗이 우리아의 아내 바세바를 취하는 나쁜 짓을 했습니다. Kita tahu cerita tentang Daud yang merebut istri Uria yaitu Batsheba. 그래서 우리아가 죽었죠. Di mana Uria pun akhirnya mati. 이 나쁜 놈이에요. Sangat jahat. 그런데 하나님은 그 다윗을 용서해 주셨어요. Namun ternyata Tuhan mengampuni Daud yang jahat itu. 그 내용이 시편 51편에 또 기록되어 있잖아요. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 51. 근데 여러분 아셔야 될 게 있어요. Namun harus ada yang kita ketahui. 용서와 함께 징계도 있다라는 거예요. Bahwa sebenarnya setiap pengampunan juga punya suatu hukuman. 잘못된 방법으로 임신한 그 바세바가 임신하고 태어난 아이는 죽었어요. Seperti contohnya anak yang mereka peroleh dari Batsheba itu mati. 그리고 이 다윗의 이 아들 압살롬이 그 형제들을 다 칼로 죽였습니다. Dan salah satu anak yang dilahirkan yang bernama Absalom itu juga membunuh saudara-saudara. 다윗이 맨발로 도망쳤어요. Di mana bahkan Daud 신발도 못 pun 신고. waktu itu diburu olehnya sehingga Daud harus lari tanpa kasut. 대낮에 다윗의 후궁들이 백성들 보는 앞에서 강간당했어요. Dan pada saat itu di depan banyak orang Daud 얼마나 비참합니까? dan pada saat itu ya pokoknya itu adalah suatu cerita yang sangat mengenaskan. 용서도 있지만 징계도 있다라는 거예요. Jadi kita harus lihat walaupun memang ada pengampunan ada juga 그 konsekuensinya. 가운데 다윗은 하나님 앞에 온전히 회개하고 또 하나님이 다시 다윗을 들어서 왕으로 이스라엘 민족 역사상 가장 최고의 왕으로 다시 하나님 올려주시는 거예요. Namun oleh karena ketekunan Daud dalam permohonan pengampunannya,
Tuhan pun akhirnya meninggikan Daud menjadi raja yang paling diakui di umat 곧 Israel. 하나님의 백성들은 하나님이 반드시 그 사람을 붙잡고 회개하게 하시고 바른 길로 인도하십니다. Karena sudah pasti ketika kita menjadi umat Tuhan, kita akan selalu dituntun di jalan yang benar dan kita akan selalu dipegang dalam tangannya 근데 yang kuat. 바른 길로 오는 과정 속에 회초리가 좀 있어요. Namun untuk dibawa di jalan yang benar, tentu saja akan ada cambuk-cambuk Tuhan. 그 징계가 없는 사람은 유기된 자, 곧 버려진 자예요. Orang-orang yang tidak dicambuk Tuhan atau tidak dihajar Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya diakui sebagai orang yang terbuang. 마지막 뭡니까? 세 Yang 번째, terakhir, 예수 그리스도만이 우리의 유일한 구원자이십니다. bahwa hanya Yesus Kristus saja satu-satunya penyelamat kita. 아멘. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 생명이다. Seperti di dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Tidak ada seorang pun yang dapat pergi kepada Bapa kalau tidak 여러분 다른 melalui. 길은 없습니다. Tidak ada jalan yang lain. 다른 방법 없습니다. Tidak ada cara yang lain. 여러분 혹시 그 다른 길이 있다라고 말하는 사람, 그 사람이 틀린 거예요. Karena jikalau ada orang yang berkata ada kok jalan lain, berarti orang itu sudah pasti salah. 예수 그리스도만이 나의 영혼의 목자가 되십니다. Karena hanya Yesus Kristus saja gembala sejati dari jiwa 자, kita. 베드로전서 2장 24절과 25절 말씀 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25. 베드로전서 2장 24절 25절. 찾으셨습니까? 같이 읽습니다. 시작. 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 Oleh 하려 하십니다. bilur-bilurnya 그가 kamu telah 채찍을 sembuh. 맞음으로 너희는 나음을 Sebab 얻었나니 dahulu kamu 너희가 seperti 전에는 양과 seperti 같이 domba, 길을 tapi 잃었더니 sekarang kamu telah 이제는 kembali 너희 kepada 영혼의 gembala 목자와 감독 dan 되신 이에게 pemelihara 돌아왔느니라. jiwamu. 그리스도께서 우리의 모든 죄를 담당하셨어요. Yesus Kristus telah memikul dosa-dosa kita. 예수님이 우리 영혼의 목자가 되십니다. Dan ia adalah gembala pemelihara jiwa 그러면 kita. 우리는 어떻게 하면 됩니까? Jikalau begitu, apa yang harus kita lakukan? 예수님 따라가면 돼요. Ikutilah Yesus. 그런데 우리가 어떻게 그리스도를 닮아가고 또 따라가겠습니까? Namun bagaimanakah caranya kita menjadi orang yang serupa dengannya dan mengikutinya? 그게 오늘 본문의 말씀 갈라디아서 2장 20절. Itulah yang kita bisa lihat di dalam kitab Galatia 2 ayat 20. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Bahwa aku telah mati bersama dengan Kristus. 이제는 내가 사는 거 아니다. Bahwa bukan aku lagi yang hidup, 내 안에 그리스도께서 사는 것이다. melainkan Kristus yang hidup di dalamku. 내가 육체를 가지고 지금 살아가고 있다. Walaupun sekarang aku hidup di dalam kedagingan. 하지만 나를 사랑하사 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. Namun aku hidup di dalamnya dan telah menyerahkan nyawa anaknya untuk dosa-dosa. 곧 내 인생 내 거 아니다. Dalam satu kata, hidup kita bukan milik 내 kita. 인생의 주인은 예수 그리스도이시다. Pemilik hidup kita adalah Yesus Kristus. 이것을 고백하고 있는 겁니다. Itulah pengakuan dari ayat ini. 여러분, 우리가 믿는다라고 고백하는 이 믿음이 이만큼 큰 영적 의미와 깊이가 있다는 거예요. Ketika kita mengatakan pengakuan bahwa saya percaya atau saya punya iman, ini sangat dalam. 오늘 이번 한 주간 또 이 믿음이라는 이 단어를 통해서 여러분이 얼마만큼 내가 그리스도를 알고 믿고 고백하는지 또 다시 한번 확인하고 누리는 우리 성도님 되시길 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga di minggu berjalan ini dengan kata iman kita akan mengecek diri kita seberapa kita percaya kepada Yesus Kristus. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 우리의 영혼의 목자 되신 예수 그리스도를 찬양합니다. Ya Tuhan, kami memuji Engkau Yesus Kristus, pemelihara jiwa kami. 명을망 받을 죄에서 우리를 구원하셨습니다. Engkau telah menyelamatkan kami yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kami. 사단의 권세 아래 방황하던 우리를 건지셨습니다. Engkau telah mengangkat kami dari ketersesatan kami oleh karena iblis. 영원히 죽을 우리를 천국 백성 삼아 주셨습니다. Engkau telah menyelamatkan kami yang seharusnya mati binasa. 날마다
하나님을 믿는 그 믿음 안에서 승리하게 하여 주옵소서. Bantulah kami untuk setiap hari menang di dalam iman kami akan Engkau. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya Roh Kudus 하나님을 온전히 믿고 바라보는 akan turun kepada seluruh umatmu yang percaya sepenuhnya kepadamu 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. dan kepada seluruh umat-umat Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.